बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। कंज़ुल कुरान के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम 11वें पारे की तवील आयत में वक्फ़ इयादा और इब्तिदा को समझते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन आप पारा 1 से 10 की तवील आयत को भी सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जो पारा चाहो उसकी लिंक ओपन करके सुन सकते हो। मज़ीद एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। खुसूसन शोबा तहफ़ीज़ से जुड़े हुए हर बंदे तक इस क्लिप को पहुँचाएँ। सुनते हैं आज के पारे को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा अबदा। अफमन अस्सस बुन्यानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुन्यानहु अला शफ़ा जुरफिन हारिन फन्हार बिही फी नारि जहन्नम। التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم। जज़ाकुमुल्लाह। आपने पारा 11 की तवील आयत को सुना और समझा। मज़ीद 30 पारों को सुनने के लिए हमारे चैनल कंजुल कुरान को सब्सक्राइब और लाइक करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।